बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन पर ईवान सदर में एक अहम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने खिताब किया और चेयरमैन नैब ने भी वहाँ खिताब किया। इस खिताब दोनों जो मुकर्रीन थे उनकी गुफ्तगू में कुछ ऐसे दिलचस्प और अहम जुमले थे जिन पर मज़ीद बहस की जा सकती है, बिलखुसूस जब शामी साहब तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में, तो उनकी तजुर्बे की रोशनी में उस पर हम बात कर सकते हैं। मेरी मुराद जनाब आरिफ अलवी साहब के उस बयान की जानिब है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान करप्शन की वजह से टूटा था। तो हमारा पहला मौजू यही होगा, क्या वाकई पाकिस्तान करप्शन की ही वजह से टूटा था? इसके बाद आगे हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का। आज कौमी असम्बली में वो आए हैं और जो मिनिस्टर इनक्लेव में उनकी रिहाइश का उसे सब जेल करार दिया गया है। जो एहतसाब अदालत के जज ने फैसले में लिखा उन्हें जुडिशल करते हुए, वो उनका फैसला 3 सफ़ा पर मबनी, वो भी खासा दिलचस्प है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जहानिया में एक माँ बेटी का कत्ल हुआ, चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है, ये क्या वाक़या है? और फिर वकला पंजाब में असराप एहतजाज क्यों हैं? ये आज के अहम मौज़ूआत हैं। साथ में शाम साहब हम जिक्र करेंगे कराची में बहरिया टाउन के मुतासरीन जो असराप एहतजाज हैं उनके मुतालिबात हैं क्या और ये मामला कैसे हल होगा, क्योंकि ये तो मामला बढ़ता जा रहा है बहरिया टाउन के मुतासरीन के हवाले से। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है सदर मुमलिकत से ही बात शुरू कर ली जाए। उनका बयान ना सुनाऊं पहले मैं आपको? देखें, जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे टूटा तो मैं कन्विंस था कि वो एक्सप्लॉयटेशन कम था और करप्शन ज़्यादा था। नतीजा ये हुआ कि जब अलग भी हो गया तो उनके चोर उनके साथ रह गए और हमारे चोर हमारे साथ रह गए। कहाँ आप ये देखिए 2-4 अरब के लिए भीख मांगते फिरते हैं और पता ये चलता है, कोई कहता ये है कि पिछले साल 10 अरब डॉलर चले गए। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पाकिस्तान से चोरी करके गए, बाहर गया। और जनाब हम यहाँ बच्चा भी भीख मांग रहा है, सड़क पर परेशान है, लोगों को चीज़ें मैसर नहीं है और हमारे हुकूमत भी बाहर जाकर पैसा लाने की फ़िक्र में है कि यार कम से कम सांस लेने के काबिल तो हो जाए। तो लिहाजा मेरी बड़ी उम्मीदें इस बात से वाबस्ता हैं कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम करप्शन का लीकेज हम बंद करें। शामी साहब, अब 71 में हम तो नहीं थे, क्या वाकई यही एक वजह थी? उन्होंने कहा कि मैं कन्विंस था। देखें, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब एक स्टूडेंट लीडर भी रहे और इसमें कोई शुबा नहीं कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ हमेशा से सरगर्म रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, उनकी एक जद्दोजहद भी। जब वो स्टूडेंट लीडर थे उस वक्त भी, और वो कई बार अपनी गुफ्तगुओं में इस बात का हवाला दे चुके हैं कि उस ज़माने में जो एक हफ्ता ज़िंदगी मेरे ज़ेरे अदालत चलता था, उसमें हमारे कोलीग हैं सज्जाद मीर साहब, जी जी जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था उनकी उस सरगर्मी पर जो करप्शन के ख़िलाफ़ वो स्टूडेंट लीडर के तौर पर जारी रखे हुए थे। और उनको तो एक लगन लगी है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन असल बात यह है कि बाद औक़ात ओवर एम्फसाइज करने के लिए बात चीज़ों को ऐसी बातें कह दी जाती हैं। मैं आपको बताऊं, जब सकूत ढाका जो है उसका अलमिया बुनियादी तौर पर तो इसलिए पेश आया कि इंडिया हमारा हमसाया है। अगर भारत हमारा हमसाया ना होता तो कभी इस तरह का अलमिया पेश रहा था। और उसके बाद ये कि जब पाकिस्तान में लोगों का जो हक़ हाकमियत है उसको तस्लीम किया जाता और दस्तूर के मुताबिक यहाँ हम अपने मामलात चलाते और टेक ओवर्स ना होते, और जब टेक ओवर्स हुए फ़ौजी हुकूमत कायम हुई और उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान जो है उसका बहुत कम हिस्सा था फ़ौज में। और कोई इस्तेहसाल वाला मामला भी तो था ना जी? नहीं, तो इस्तेहसाल तो फिर यहाँ से आता है ना, जब आप अपने मामलात खुद चला रहे होते हैं तो फिर आप फैसला खुद करते हैं, तो फिर ये इस्तेहसाल के नारे नहीं लगते। जब आपके मामलात कोई दूसरा चला रहा हो तो खा दूध और शहर की नहरें बहा दें, हाँ, फिर ये नारे इस्तेहसाल के नारे लगते हैं, चाहे उनमें हकीकत भी हो या जैसे आप देखिए कि बरतानिया की जो हुकूमत है, हाँ, उसने बहुत कुछ तामीरी काम किए हैं, नहरें बनाई हैं, रेलवे का बड़ा वसी नेटवर्क बनाया और बेशुमार बंजर और आबाद ज़मीनें आबाद की हैं, अमारात बनाई हैं और बहुत कुछ ऐसा काम किया है
जिससे आप जिसको आज भी याद करते हैं और मुस्तफीद भी हो रहे हैं, और उससे मुस्तफीद होते हैं। ठीक है। लेकिन आप इसकी बुनियाद पर ये नहीं कहते कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनको हुकूमत करने का हक हासिल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज़ादी जो है वो उसका एक अपना ही मज़ा है। तो कौमों के अंदर और मुल्कों के अंदर ये एक एहसास है फितरी कि वो अपने मामलात खुद चलाएं। तो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, जब तक वहाँ ऐसी हुकूमत कायम रही जिसके नुमाइंदे लोग खुद चुनते थे, तो फिर वो खुद फैसले करते थे। तरक्की सारी जो है उसके वो उसका जो भी मिज़ानिया बनाते थे, उनके गोशवारा बनाते थे, उनके अपने हाथों से बनता था। और फिर उस वक्त ये नारे नहीं होते थे। जब सियासी ताकत जो है वो फ़ौज के हाथों में आई और वो उससे महरूम हो गए, तो फिर ये जो सारे नारे शुरू हुए और सारे शिकवे शुरू हुए। हालांकि अब तो इदाद-उश-शुमार ऐसे आ चुके हैं और लोग लिखते चले जा रहे हैं। और अभी भी एक बहुत ही एक अच्छी किताब है, डॉक्टर जुनैद साहब ने लिखी, उसका तर्जमा भी आ गया है, उसका जिक्र करेंगे तफसील से। अब ये ज़माना है सकूत ढाका का, उसको याद करेंगे। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। तो वो इदाद-उश-शुमार बताते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी बहुत सरमायाकारी हो रही थी और बहुत तरक्की हुई थी। लेकिन जब सियासत ने उनको बेदखल कर दिया तो फिर ये सारे मामलात पैदा हुए। और फिर आपको वो बुनियादी नुक्ता जो आपने सरदस्त उठाया कि भारत की हमसाई, अगर इंडिया हमारा हमसाया ना होता, उसको एक्सप्लॉइट ना करता उस सिचुएशन को, तो फिर हम सेटल कर लेते अपने दरमियान, आपस में लड़ भिड़ के फिर इकट्ठे हो जाते। जिस तरीके से कि आपने देखा कि मगरबी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसमें कई मामलात हुए। अब इंडिया उसमें बेबस था, वो कुछ नहीं कर सका, तो हमने अपने मामलात पर काबू पा लिया। तो वहाँ जब एक इलेक्शन हो गया, फिर उनको अक्सरियत हासिल हो गई और फिर हुकूमत उनको ना मिली, जो भी उसके नुक्ते हों, दस्तूर बना या नहीं बना, वो बात लोगों में ये तासुर गया कि हमें हुकूमत नहीं मिल रही, हमारी अक्सरियत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इंडिया ने इसको एक्सप्लॉइट कर लिया और उनका आपको तो यहाँ आप तो गुलाम हैं। तो इसलिए बुनियादी तौर पर तो हमारा मुल्क जो है इसकी नज़र हुआ। तो डॉक्टर अलवी साहब की ये जो जज्बात हैं उसमें तो मैं शरीक हूँ काबिल कदर, लेकिन तारीख़ी तौर पर यह वाक़या दुरुस्त नहीं है। और एक बात मैं और भी बताऊँ कि जब तक अयूब खान की हुकूमत थी तो यहाँ जो इनफॉर्मल इकॉनमी थी वो कहते हैं 5%, 7% थी हमारी। अच्छा। और यानी 4 आने 2 आने भी अगर शक्कर की कीमत बढ़ती थी तो हंगामे बर्पा हो जाते थे, फसादात बर्पा होने लगते थे। और गंदम की कीमत थोड़ी सी बढ़ती थी तो लोग जुलूस निकालने शुरू कर देते थे। उस वक़्त यही आप इनफॉर्मल इकॉनमी जो है, जब उसका साइज़ बड़ा होता है तो फिर आप कहते हैं कि करप्शन ज़्यादा हो रही है। तो होते होते पाकिस्तान की अब इनफॉर्मल इकॉनमी जो है वो उसकी जो कानूनी इकॉनमी है, जो हकीकी जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड इकॉनमी उससे कहीं उससे आगे बढ़ गई है या उसके तकरीबन बराबर हो गई है। तो ये हमें ये जब हम बात बार बार करते हैं, देखिए करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन करप्शन ना सज़ाओं से ख़त्म होगी, ना धमकियों से ख़त्म होगी, ना नैब बनाने से ख़त्म होगी। अच्छा, इस पे मैं चेयरमैन नैब का भी बयान सुना। ये सिस्टम को दिन रात, अब ये तो हुकूमत है ना इस वक्त, यानी पीटीआई की, बहुत नारे लगाए जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में रिश्वत का रेट ज़्यादा हो गया, दिन रात लोग मुझे मिलते हैं, फाइलें मूव नहीं कर रही, काम नहीं हो रहे, डिसीजन नहीं लिए जा रहे, और लोग ये बबांगे दोहल पैसे मांगते भी हैं और लेते भी हैं। वो तो चेयरमैन नैब ने भी अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया है एक ख़ास हवाले से कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है वो काम नहीं करे, वो घबराव में है, या एक ख़ास कैफियत में। देखिए ये जो करप्शन है ना, जो मुआशरे में फैली हुई है, एक तो होती है ना मेगा करप्शन जो बड़े बड़े डील्स के अंदर होती है, वहाँ भी मैं नहीं समझता पाकिस्तान में बहुत बड़ी हद तक क़वायद और ज़वाबित ऐसे बनाए गए हैं कि उस पर काबू पाया गया है। लेकिन ये जो निचली करप्शन है इस पर तो तवज्जो ही नहीं है किसी की, लोग मारे फिर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं बयान सुनाने से पहले, अगर ऊपर से क़यादत जो है, लीडरशिप जो है, वो अगर करप्ट ना हो या उसका कला कमा करने में कामयाब हो जाए, तो क्या निचली सतह पर भी इसका असर होगा? नहीं, देखिए मैं तो समझता हूँ
देखिए इस वक्त जो गुज़श्ता हुकूमत ख़त्म हुई है उसमें करप्शन बड़ी मिनिमाइज हुई थी, और अपर लेवल के ऊपर तो हुकूमत के करप्शन देखने को नहीं थी। ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको तो इस लिहाज से एक मिसाल बना के पेश किया जाता था, और अभी भी आप देखिए जो वो गिरफ्तार हैं, वो मैं करता हूँ मौजूद तो उसके साथ मुंसलिक पहले चेयरमैन नैब सुना दूं। नहीं, अब जब आपने बात छेड़ी है तकरीर उनकी उस हवाले से तो बात जब छेड़ेगी तो फिर वहीं से निकल जाएगी। ले आता हूँ आपको जरा, पहले चेयरमैन नैब के देख लें। अजीज 95 अरब डॉलर का मकरूज है, मगर नैब ने ये पूछ लिया कि जी ये 95 अरब कैसे खर्च हुए, तो आप साहब खुद बताएं कि क्या इसमें कोई गुस्ताखी हो गई। 30 साल से 35 साल से साहब इक़्तिदार रहे, वो शायद इस बात को फरामोश कर गए हैं कि ये अहद मुग़लिया नहीं है, फरमान पास करने का और ज़िल्ले इलाही के वो दौर ख़त्म हो चुके हैं। तो एक बिजनेसमैन ने कहा कि जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि नैब बदउनवानी के लिए सज़ा मौत क्यों मुकर्रर नहीं करती। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर सज़ा मौत मुकर्रर हो गई तो पाकिस्तान की आबादी बहुत कम हो जाएगी। हुकूमत के साथ चंद दिनों से अखबारात में आ रहा था कि जी नैब का कोई इख्तिलाफ़ है। नैब का तो किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, न इख्तिलाफ़ है, न इत्तेहाद है, न मोहब्बत है। हमने सिर्फ अपना और अपना काम करना है, हुकूमत वक्त ने अपना काम करना है। वो एक बात ज़रूर की थी कि नैब का जो कन्विक्शन का रेट है वो 7% नहीं है, सिफर रह गया था, वो 70% है। ये भी उन्होंने साथ वजाहत कर दी कि 7 नहीं 70% है। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि 7%। देखिए नैब ने बहुत सा अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको तस्लीम किया जाता है। लेकिन बुनियादी बात जो बातें उन्होंने की हैं ना, देखिए पहले उन्होंने कहा कि जो लोग सुजुकी पे थे, मोटरसाइकिल पे थे, साइकिल पर थे, 70 पर थे, 70 पर, हाँ। और आज वो दुबई में टावर। दुनिया जहान में आप कहीं चले जाएं, जो लोग 50 साल पहले मोटरसाइकिल्स पे थे आज गाड़ियों पर हैं। आप खुद देखिए हमारे चौधरी मोहम्मद सरवर, ये वहाँ गए मजदूर के तौर पर और मिलियनर बने, बिजनेस किया। इसी तरीके से आप बेशुमार मेरे दोस्त अहबाब हैं, हमारे बड़े अमरीकी हैं बिजनेसमैन जाकिर नसीम साहब, एक मजदूर के तौर पर गए बिल्कुल, और अब मिलियनर हैं, बिलियनर अपनी उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, देखे ना बेशुमार। इसी तरीके से पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में किसी मोटरसाइकिल वाले का किसी प्लाजा बना लेना ये कोई जुर्म नहीं है। ये हाँ, आप उससे पूछें आपके उसने कर्ज किस अपना वो टैक्स अदा किया है, आया उसकी आमदन जो है उसके ज़राए जायज़ है और डिक्लेयर्ड है बिल्कुल। बाकी तो देखिए एक कौमें जब लोग इसमें पैसा कमाएंगे नहीं तो तामीर कैसे होगी मुल्क की। अभी तो इमरान खान साहब ने कल जो है वहाँ बिजनेसमैन से एड्रेस किया कराची में, जी। उन्होंने कहा मुझे महातीर ने कहा है कि लोगों को पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए। अगर लोग पैसा नहीं कमाएंगे, री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो यही तो रोना रो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में आपके जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो पैसा कमाने वाले हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। यहाँ जिसके बारे में खबर मिलती है कि ये पैसा कमा रहा है, सब लोग उस पर लट लेके पड़ जाते हैं। किसके पास पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? वो भाई अगर उसने पैसा कमाया है उसके ज़राए सबके सामने हैं। अब हमारे मलक रियाज साहब हैं, उनका भी आपने बैरियर टाउन का जिक्र किया, उनका भी जिक्र करेंगे। भाई एक आदमी जो है उसने अपनी मेहनत और जहानत के बल पर कितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ खड़ी कर दी, और उन सोसाइटीज़ में अस्पताल ऐसे बनाए हैं, पाकिस्तान में कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल शर्मिंदा है उसके सामने, और इस तरह स्कूल ऐसे बनाए हैं और बड़ी बड़ी अहम शख्सियत वहीं से इलाज करवाते। तो अब आप मुझे गौर, हम पीछे पड़े हुए हैं कि इनका किसी तरीके से तय किया जाए। जिस आदमी के पीछे जो 4 पैसे जिसके पास आते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जो अल्फाज का चुनाव है ना, ये मुझे को अच्छा नजर नहीं आया। बाकी तो देखिए पूछते हैं जी कितना 95 अरब डॉलर कर्जा, 95 अरब डॉलर कर्जा तो उनको नजर आ गया, उनको पूरा पाकिस्तान नजर नहीं आया। हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब को ये पाकिस्तान जब बना है ऐसा था। पाकिस्तान में 18 या 20 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। पाकिस्तान में कितनी सड़कें थी, कितने स्कूल थे, कितनी मार्केटें थी, कितने मकान थे, कितने शहर थे, कितने दफ्तर थे। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं था। तो ये सारा आज इतनी बड़ी फौज हमारी है, हमने एटमी ताकत है, हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर है हमारा, इतना हमारा हुजम है, वॉल्यूम इकोनॉमी का है। तो ये सब ये नजर नहीं आ रहा आपको?
آپ سمجھے $95 کھا گئے. یہ میرے خیال سے ایک باریک سی لائن ہے ان دونوں موضوعات کے بیچ میں ہے نا, جس کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. آپ دیکھیے اربوں ڈالر کے آپ اس وقت ایسٹس ہیں آپ کے, جس کی وجہ سے جو ہے نا جو خوف نہ ہو سرمایہ کار پر بلکہ اسے تحفظ ملے. نہیں وہ اپنی جگہ تحفظ. میں تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنے ارب ڈالر کہاں گئے, کیا یہ پچھلے 4 سال میں آئے یا 2 سال میں آئے؟ یہ آپ نے اس ملک کی جو تعمیر کی ہے وہ اس پہ تعمیر خرچ ہوا قرضے سے کی ہے نا. آپ ہر سال کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو وسائل کی ضرورت ہے, آپ اس کے لیے قرضے لیے ہیں آپ نے, پھر ترقی کی ہے. تو یہ اعصاب شکنی قوم کی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ کہ یہاں آبادی کم ہو جائے گی, پوری دنیا میں آبادی کم ہو جائے گی. اسی طریقے سے یعنی جرم تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے ہوتا رہتا ہے. سر ٹیکس ریفارمز اس طرح سے نہیں ہو سکیں جس طرح سے ہونی چاہیے. یہ ٹیکس پہلی بات سنیں, سسٹم ایسے درست ہونے چاہیے کسی سرکاری افسر کی اہلکار کی ضرورت نہ ہو سکے, کوئی کام اس کی ڈسکریشن کم کی جائے, کاموں کو روک لے, فائلوں پہ بیٹھ جائے, اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. پولیس کی طرف, کچہری کی طرف, جیسے ہمارے اب چیف جسٹس صاحب ہیں, دنیا کا پورا پانی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے, پانی ماشاءاللہ, پانی کا بحران اور اس کے بعد آبادی کا بحران, لیکن جو عدلیہ کا بحران ہے اس کو کون کرے گا؟ وہ تو انہوں نے کی. اگلے دن عمران خان صاحب سے گزارش, ان کا محترم یہ قانون سازی آپ نے کرنی ہے. اچھا, ہم پہ تنقید ہوتی ہے, ماشاءاللہ ہم قانون سازی ہمیں کر کے دیں, ہم آپ کو کام کرتے ہیں. کہاں سے یہ جو 184(3) کی انٹرپریٹیشن ہے دستور کی, جس میں آپ براہ راست لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے دستور میں؟ آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے نا, کی تشریح کا حق بھی انہیں کے پاس نہیں, تو پھر رائٹ آف اپیل بھی لوگوں کا لے لیا. تو آپ نے جب انٹرپریٹ یہاں کر سکتے ہیں تو قوانین کو انٹرپریٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو مزید طاقتور کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور جو قوانین بنے ہوئے موجود ہیں وہ نافذ کیوں نہیں ہوتے؟ کسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ سالوں چلتا رہے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کرپشن کا اور نیب کا موضوع چھڑا تھا. اس لیے پہلی بات تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے, اس کو ہر سطح پہ ڈیل کیا جانا چاہیے. اور بنیادی طور پہ تو ٹیکس وصول کرنا FBR کا مسئلہ ہے, یہ نیب کا مسئلہ تو ہے نہیں. اور FBR کو ہر شخص کی آمدن ریکارڈڈ ہونی چاہیے, ہر شخص کا حساب کتاب جو ہے وہ پکا ہونا چاہیے. اور کوئی کسی شخص کو, کسی تاجر کو, کسی بزنس مین کو اس کے پاس ایسا پیسہ نہیں ہونا چاہیے جس کا حساب نہ دے سکے. تو یہ تو FBR سے کام شروع ہوگا. پھر آپ اپنے سسٹم انتظامی درست کریں گے, انتظامی جب آپ ان کو پھر مانیٹر کریں گے, اور اس کے بعد جہاں کوئی تھوڑی بہت کسر رہ جائے گی وہاں آپ احتساب کر لیں گے. اگلے اہم موضوع کے جانب جانے سے پہلے تھوڑا وقت ہے بریک میں, تو اس سے پہلے میں کچھ سرگوشیاں جو مائک نے ریکارڈ کی اور کیمروں نے نوٹ کی وہ دکھانا چاہ رہا ہوں شیخ رشید صاحب کی, اور پھر اس پہ آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. دیکھیے. کل میری 4 میٹنگ ہوئی ہیں جی پرائم منسٹر صاحب نے, کوئی انصاف ہے یار, میں نے مرمان ہوئے لوگوں کو, کل انہیں میں نے کہا جی تو انفارمیشن میرے چمت ہی میں رات ہی جاننا مارن گئے. وہ دیکھو نا لندن پکنک منا رہے ہیں 8 دن والی, انہوں نے میں کل کیا واپس شیخ صاحب نے کچھ اور کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہمارے دوست جناب فواد چودھری صاحب کی جو وزارت ہے نا وہ پکی کر دی. چلیے وہ تو دیکھتے ہیں پکی رہے. آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے کچھ 6 گھنٹے سے زائد کا, اس میں کوئی رد و بدل کا فیصلہ سامنے نہیں آیا. پرفارمنس رپورٹ مانگی گئی, پوچھی گئی, بات کی گئی, سوال پوچھا وزیر اعظم نے, کیا آپ کا روڈ میپ ہے, کیا پلان ہے, کتنے بچایا آپ نے, اور کیا آپ فیوچرسٹک اپروچ کیا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں کام آگے جاری رہے گا, اور ہر 3 ماہ بعد وزراء کی جو جائزہ رپورٹ ہے اس کے لیے ایسا ہی ایک اجلاس ہوا کرے گا جو آج ہوا ہے. نہیں, یہ تو میڈیا نے ایک شوشہ چھیڑا تھا نا کہ رد و بدل ہو سکتا ہے. رد و بدل تو آج ایجنڈے پہ نہیں تھا, اور رد و بدل جب کابینہ میں ہوتا ہے تو کابینہ کی میٹنگ میں نہیں ہوتا, وہ وزیر اعظم اپنی میٹنگ میں کرتا ہے. اچھا سر, اس میں ایک بات مجھے کہنے دیجئے, یہ اتنا زیادہ ہمارے دوست شور مچاتے ہیں جی صحافیوں نے غلط خبر چلائی. ہم خبر کہاں سے لیتے ہیں؟ ایسے ہی شیخ صاحب سے خسر بسر کر کے, فواد چودھری صاحب سے خسر بسر کر کے اطلاع لیتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیبنٹ میں چل کے رہا ہے, کس کے دن اچھے ہیں کس کے برے ہیں, اس کی بنیاد پہ ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو اگر بعد میں وہ فیصلہ تبدیل کر لیجئے, ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ نہیں, شیخ صاحب نے تو یہ کہا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ وزارت لے لیں, اور پھر ابھی فواد چودھری کے بارے میں بھی کہا وہ پکنک منا رہے ہیں وہاں. یہ ساری باتیں درست ہیں. اب وہ ہنستے مسکراتے ہوئے کہہ دیا یا سنجیدگی سے کہا, یہ دونوں کے درمیان معاملہ طے ہونا چاہیے. لیکن فواد چودھری صاحب نے جو یعنی ٹویٹ کیا ان کے جواب میں, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو
लॉबी है वो मुझे शिकस्त नहीं देते। उन्होंने मीडिया का नाम एडवर्टीजमेंट लॉबी रख दिया है और वो उनको किसी खुशफहमी में या गलत फहमी में आ गए। उन्होंने एक मुसलसल मीडिया के खिलाफ वो पंजाबी मुहावरे में मत्था लगा लिया। तो उनको मशवरा ये होगा कि वो ज़रा संजीदगी से मामलात पर गौर करें। ये मीडिया जो है कोई खैरात इसको नहीं मिलती, ये भी एक हुकूमत अपनी प्रोजेक्शन करती है। अब ये हुकूमत मीडिया जो क्या है, अगर हम ये तय कर लें कि हुकूमत की कोई खबर नहीं चलानी, ना टीवी पर और ना अखबार में छापनी है, ना वज़ीर आज़म को कोई तकरीर पहुंचानी है, ना चौधरी साहब की कोई दोपहर सारे ट्वीट करते रहें और वज़ीर आज़म, ये ऐसा नहीं होता। हम उनको यानी अरबों रुपए की उनकी खबरें और छापते हैं, उनकी कवरेज करते हैं और वो इश्तहार तो एक बिल्कुल एक मामूली सी चीज़ है और वो भी हम हमारा दस्तूरी हक है। यानी कट मैं ब्रेक ले रहा हूँ, यानी आपके बारे में जो मुस्बत राय है सरकार के बारे में वो बनाने के लिए भी आपको एक मीडियम चाहिए। नहीं तो अब कैसे चाहे टीवी का, चाहे अखबार का, चाहे कैसे रेडियो का, सरकार अपनी बात कैसे पहुंचाएगी? बिल्कुल। अब कैसे लोगों, वो जरिया क्या है? हम ही तो ना है, हम ही तो है ना, हम ही जो ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, एक ब्रेक किसे देखकर आप शर्माइएगा। चलें ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जिक्र होगा शहबाज शरीफ साहब का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के इजलास आज शुरू हुआ, पहुँच के वहाँ पर तो उनकी जो रिहाइश का है उसको वहाँ सब जेल करार दिया गया। तो जब आ रहे थे कॉरिडोर्स में, सहाफ़ी ने उनसे गुफ्तगू भी की तो उन्होंने कहा जेल तो जेल होती है, सख्ती तो होगी। तो उनसे पूछा गया कि मेडिकल के जो मामलात हैं, अद्वियात के और चेकअप्स के मामलात, उस पर आप मुतमईन हैं, कुछ ताख़ीर तो नहीं होती? उन्होंने कहा जी मेरा हक़ है, इसमें ताख़ीर होती है, यानी कुछ शिकायत करते दिखाई दिए। बहरहाल तो दूसरा मामला उनका आशियाना स्कैंडल का है, जो नैब कोर्ट में जो फैसला 3 सफ़ात मबनी आया आपके सामने पड़ा हुआ है 6 तारीख का। उसमें लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन पिछले रिमांड के दौरान कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी। अच्छा, इसमें आता हूँ मैं। सलीम मंसूर खालिद साहब ने, डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब ने, अच्छा, मौजू से पहले फीडबैक आ गया दी है किस मौजू पे? हमारी गुफ्तगू की। अच्छा चलें। और बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब जो हैं उन्होंने कहा है जनाब जो ज़ेरी अदालतें हैं उनमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं इंसानों का। तो सबसे बुनियादी काम तो हमारी आला तरीन अदालत का ये होना चाहिए ना कि इंसाफ लोगों को मिले और वो उस तरफ और वही का वही मामला। उन्होंने फरमाया था कि एक सिविल जज के पास 60 मुकदमात होते हैं एक शिफ्ट के दौरान, हमें नहीं मालूम ना 8 घंटे के हजूर, दौरान 60 होते हैं या 70 होते हैं या 80 होते हैं, उसका कोई मुदावा करें और उसी तरीके से लोग काम करें। असल में लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके लिए क्या सोचा गया, क्या तजावीज़ पेश की गई? 6 नए कवानीन आ तो रहे हैं। इमरान खान साहब ने उसी दिन उसी तकरीब में कहा। आपको जब मौज़ूआत का पता नहीं है तो आप उनको मैं तो वो बात कर रहा हूँ, पहली बात ये रिकॉर्ड हो रही है, जो कवानीन की तो पहले भी कमी नहीं है ना, तो आप कुछ करके दिखाएं ना। चलें देखते हैं। अच्छा, आ जाए मौजू की तरफ। अच्छा, अब आप ये है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनका रिमांड उन्होंने फिजिकल नहीं दिया जी, नैब को कहा है इनको अब जेल भेज दिया जाए, तो उनको जेल भेज दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ऑर्डर है उसमें जो हमारे वकील हैं शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते, अमजद परवेज साहब जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं कर सके और अदालत में भी वो पेश नहीं कर सके। तो अब ना कोई कमीशन, ना कोई किक बैक, ना कोई और ऐसी चीज़। अब ये जो मैंने फैसला पढ़ा है, इसी फैसले की को अगर आप देखें तो इससे उनकी ज़मानत का रास्ता खुलता है, क्योंकि हाई कोर्ट में ये उनकी ज़मानत हो सकती है, क्योंकि जब जितना भी मामला है सारा टेक्निकल है, खींच तान कर एक मुकदमा बनाया गया है। और मैं हैरत में मुब्तला होता हूँ जब इसको देखता हूँ कि ये शहबाज शरीफ के ऊपर किस जी फ़लाँ से आपने मनसूख किया, फिर फ़लाँ को, भाई किसी से मनसूख करके अगर आपने दूसरे को नवाजना था तो पहले ही नवाज देते, इतना खैजताने की क्या ज़रूरत थी? तो एक बहुत ही यानी मैं समझता हूँ मेरा दिल रोता है। और नैब के जो इसकी कारकर्दगी है, अगर चेयरमैन साहब इस पर ज़रा गौर करें ठंडे दिल से, देखिए उससे इससे इमेज कितना तबाह हो रहा है। और ये जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे चीफ एग्जेक्टिव हैं, अगर उनका हर एक का मुंह काला करने पे हम लग जाएंगे इंसाफ के नाम पर, तो कौम के आसाब जो है उनको इस तरह तो मुतासर ना करे ना। ठीक है, जिन लोगों ने जिंदगी अपनी जो साफ शफाफ तरीके से गुजारी है वहां भी छींटे जरूर डालने हैं हमने। ठीक।
اچھا یہ بتائیے گا، یہ ابھی اپوزیشن جو اسمبلی میں جو پی ایس سی کی چیئرمین شپ کا معاملہ ہے وہ بھی تو حل نہیں ہو رہا نا ابھی تو یہ یہاں تو کچھ وہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں ان پر تو نیب کے کیسز ہیں، تو نیب ابھی تک کوئی ریفرنس پیش نہیں کر سکے۔ آج کی اطلاع یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون تو وزیر دہلی شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے، لیکن کچھ معلومات ایسی بھی ہیں کہ شاید نون لیگ کسی اور نام پر بھی غور کرے، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کو دے دیں تو شاید ہم مان جائیں۔ دیکھیے ان کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ کو اور نام دے دیں، وہ ایاز صادق کے نام پر بھی اور شاید حسن اقبال کے نام پر بھی ایگری کر دیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اسمبلیوں کو چلانا، قانون سازی کا عمل جو ہے اس کو جاری رکھنا، یہ حکومت کی ذمہ داری، جو قوانین حکومت لے کے آ رہی ہے ان میں سے کوئی منظور نہیں ہو سکے گا، نہ قائمہ کمیٹیاں ہوں گی، نہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہے، تو یہ ڈیڈ لاک رہے گا اور وہ اس کی کیفیت ہے ابھی، اور حکومت کوئی قانون سازی نہیں کر سکے۔ اچھا سر ایک بڑا یہ ان کا اپنا، اور یہ جو اس طرح کے مقدمے ہیں، مقدمے تو کسی طرح کے کام کر دی جائے، کتنے لوگ ہیں جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر مقدمے، کتنے لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان پہ مقدمے، جب تک کسی کو عدالت سے سزا نہ ملے آپ اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور عمران خان صاحب کی یہ جو منطق ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، یہ قبول نہیں ہوگی، مسلم لیگ نون جو بھی فیصلہ کرے، لیکن اگر کسی شخص پر مقدمہ ہے تو اس کو وہ کہیں کہ یہ مجرم ہو گیا ہے، یہ ایسا کوئی نہیں مانے گا۔ ٹھیک، ایک بڑا اہم موضوع تھا، آپ نے نشاندہی کی جہانیہ میں جو ماں بیٹی کا قتل ہوا، احاطہ عدالت میں پہنچ رہی تھیں اور اس سے پہلے ہی موٹر سائیکل سواروں نے ان کے قتل کر دیا۔ پہلے جو شوہر ہیں ان کے اور باپ ہیں ان کو قتل کیا گیا تھا، اس کے مقدمے کی وہ پیروی کر رہی تھی، عدالت میں ان کو نشانہ بنایا گیا، تاج بیگم ہیں اور آسمہ بی بی ہیں، اور یہ اب تو یہ بھی خبر آئی کہ چیف جسٹس نے اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی رپورٹ طلب کر لی۔ اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خبر سن کر یعنی سب سے پہلا کام تو وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم بھی تو اس ملک کے ہیں نا، اور پھر چیف منسٹر کو دیکھنا چاہیے تھا، انہوں نے لے لیا نوٹس۔ سب سے پہلی خبر ہے چیف جسٹس نے نوٹس لیا۔ جی ہاں جی ہاں، اور وہ بھی سوشل میڈیا کو دیکھا انہوں نے، ویڈیو ان تک پہنچی، اور یہ حضرات جو ہیں جن کی ذمہ داری ہے ملک کا نظم و نسق چلانا، اسی لیے پھر لوگ عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور چیف جسٹس کی طرف دیکھتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ ان کو فوری کارروائی کرنی چاہیے تھی جو نہیں کی، اور وزیر اعظم کی طرف سے تو ابھی تک کوئی رد عمل نہیں۔ اس کیس کی تھوڑی ڈیٹیل جان لیں، جہانیہ سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں محمد آصف، ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم آصف۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی آصف یہ بتائیے یہ مقدمہ کیا تھا اور کیا اس کی تفصیل کیا تھی، اور اس کا کوئی اور وارث نہیں رہ گیا ان کا مرحوم کا جن کے قتل کا مقدمہ چل رہا تھا؟ جی بتائیے جی، گزشتہ روز تفصیل بتائیں نا، مقدمہ کیا تھا یہ؟ سر آج سے 18 سال پہلے کا یہ مقدمہ ہے سر، لڑکی کو چھیڑنے پر یہ بات شروع ہوئی جس پر آج تک تقریباً 15 آدمی جو قتل جو ہے نا قتل ہو چکے ہیں۔ نہیں مقدمہ کس کا قتل کا ہے؟ سر مقدمہ قتل یہ ہے کہ آج سے 18 سال پہلے لڑکی کو چھیڑنے پر ایک لڑائی جھگڑا ہوا جس میں نعیم اکبر نے ارسلہ خان نامی شخص کو قتل کر دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے ملزمان حنیف اور شوکت عزیز نے نعیم اکبر کے بھائی عبداللہ خان کو قتل کیا۔ پولیس تھانہ جہانیہ نے حنیف اور شوکت عزیز کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ ٹھیک، یہ پرانا ایک منٹ، سب انسپیکٹر جی ٹھیک ہے، ان پہ فائرنگ کر دی، پھر اس کے بعد جس سے پولیس سب انسپیکٹر فرزان شہید ہو گیا اور دونوں ملزمان حنیف اور شوکت عزیز بھی مارے گئے۔ ٹھیک، جبکہ نعیم اکبر اور وسیم خان ایک قتل مقدمہ میں جیل چلے گئے۔ رہائی کے بعد ارسل خان اور نعیم اکبر ایک گروپوں میں مابین معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ قتل و غارت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ خلیل الرحمان کے قتل کے بعد مقتولہ تاج بیگم کا داماد لشکر خان قتل کر دیے گئے اور چند ماہ کے بعد تاج بیگم کا بیٹا وسیم خان قتل ہو گیا۔ ابھی یہ ملزم ثابت نہ ہوئے تھے، قتل کے ملزم یہ ثابت نہ ہوئے تھے کہ سب سے اہم کردار نعیم اکبر نے عدالت سے پیشی پر واپسی رحیم شاہ روڈ پر قتل کر دیے گئے۔ نعیم اکبر جو تھے قتل کر دیے گئے مقدمے کے جو کردار تھے۔ جو نعیم اکبر کے قتل میں آصف خان اور حبیب خان گرفتار کر لیا گیا، حریف خان اور آصف کو گرفتار کر لیا گیا نعیم اکبر کے قتل میں۔
इस दौरान मकतूल नईम अकबर की हमशीरा सुमेरा बीबी कत्ल हो गई और 2 रोज बाद नईम अकबर का बहनोई जावेद खान और उसकी बावज मोमना बीबी कत्ल हो गई। अच्छा, और अब जो पेशी किसकी हो रही थी? ये माँ और बेटी हैं। ये पेशी हो रही थी, माँ और बेटी हैं। नईम अकबर की वालदा है, नईम अकबर की मुदई थी उसकी वालदा, और जो मोमना है ना, मोमना जो इसमें आसमा बीबी कत्ल हुई है, आसमा बीबी का खामंद उसमें उसकी मुदैया थी ये, आसमा बीबी का खामंद हुई। तो आज उनको कत्ल कर दिया गया। अच्छा, मुल्जमान ने कत्ल के बाद उनके घरों को भी सर आग लगा दी थी पहले वाले में। अब इसमें इनका मुद्दई कौन रह गया, को बाकी रह गया? सर जो बाकी रह गया है ना इनका मुद्दई वहीद अकबर, जो मुद्दई है ना हमीद अकबर, जो इस अपना ताज बीबी का बेटा है, जी वो भी मुद्दई बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी मुद्दई बनता था उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये है पंच लाइन। ठीक है बासिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। या देखिए, अब सर रियासत बने मुद्दई 18 साल से ये चल रहा है मुकदमा, और कत्लो गारत हो रही है, और एक के बाद दूसरा बंदा कत्ल हो रहा है। इसको आप ये बताइए किसको आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं? अपने अदालती निज़ाम को, अपने बेहिस इंतज़ामिया के ओहदेदारान को, अपने हुक्मरानों को, किसी को, अपने उलमाए कराम को, किसी में यह तौफीक नहीं हुई कि इस आग पर पानी छिड़कें, किसी तरीके से कोई सुलह कराने की कोशिश करें ताकि ये कत्लो गारत का सिलसिला बंद हो। ये भी आखिर इसकी तो अहमियत है ना सर। 15 बंदे हैं, अब क्या सुलह करनी है? अब तो इंसाफ मिलना चाहिए। अब इंसाफ तो जो मिलेगा तो मिलेगा। चले, तो बंदे पे बंदा तो मरता चला गया ना। ऐसा ही है। एक वक्त था इंतजामिया को ये काम करना चाहिए था। बहरहाल अब जो भी जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अब तो नोटिस ले ही लिया जी चीफ जस्टिस साहब ने भी, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने भी कहा है कि आईजी रिपोर्ट पेश करें। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शामिल साहब को फीडबैक है तो पहले बता दें, फिर मैं मौजूद अनाउंस करूँगा। आप बताएं क्या? अच्छा, मौजूद वकला का एहतजाज है। ये एक बार फिर से सरापा एहतजाज है पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में। ये डिवीजनल बेंचेस चाहते हैं हाई कोर्ट के मुख्तलिफ शहरों में, और अब 13 दिसंबर को ये डेडलाइन दे रहे हैं कि धरना होगा। जो इन्होंने धरने दिए हैं जितने भी मुख्तलिफ शहरों में, उसका तो कोई नोटिस नहीं लिया गया, क्योंकि इनसे इंतज़ामिया तो बेजार थी ही थी, अब अदलिया भी बेजार है। और अब ये कह रहे हैं कि हम लाहौर आएंगे और यहाँ फैसल चौक पर, ये चेयरिंग क्रॉस कहते हैं, वहाँ बैठेंगे और नज़्म नस्क जो है उसमें खलल डालेंगे, सर्दी बढ़ी है ताकि हमारी तरफ तवज्जो मबजूर कराए। बात यह है कि ये वकला का जो मुतालबा है ना, उसमें तो वज़न पाया जाता है, लेकिन उन्होंने जो अंदाज़ अपनाया है उसकी वजह से उनके साथ कोई हमदर्दी ज़ाहिर नहीं हो रही। एक तो उनको अपने अंदाज पे गौर करना चाहिए, और इसको अपना मुतालबा जो है लोगों को तंग करके और परेशान करके उनका अपना मुतालबा नहीं मनवाया जा सकता। दूसरी बात ये तजवीज़ आई थी, कैसे मनवाएं, फिर क्या करें, खामोश बैठे रहें? नहीं, उसमें जाए सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि इस पर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो एक अपने तमाम जज ये फैसला कर चुके हैं कि ये किसी नए बेंच की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीका तो यह है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहाँ से वो फैसला जो है उसको यू टर्न दलवाएं, और ताकि, और दूसरी बात यह है कि एक तजवीज़ ये भी आई थी, और कामरान शेख साहब ने यहाँ प्रोग्राम किया था कि ये वीडियो लिंक के ज़रिए से हर डिवीजनल हेड क्वार्टर को मुंसलिक कर दिया जाए। ये तो बहुत हद तक पॉसिबल हो चुका है, ऐसा हो रहा है दुनिया भर में, और ऐसा हो सकता है। इससे ये होगा वहाँ का मुतालबा भी वकला का मंजूर हो जाएगा, और इसका जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, ये मुतालबे पर कान धरना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, और जो वज़रा लीडर हैं, ये वकला कायदीन जो है वो आगे बढ़ें, और ये हुकूमत के जो लोग हैं, वज़ीर कानून हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, इनको मामले को ठंडा करना चाहिए और इसको दलील की बुनियाद पर आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा सर, किसानों का हमने जिक्र किया था प्रोग्राम में, लाहौर में किसान सरापा एहतजाज थे, उनके और मुतालबात थे, तो किसानों के किसानों का भी मसला ये अब हाईलाइट होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। असल बात यह है कि जो भी मजारा करने वाले हैं ना, वो ऐसे मजारे करते हैं जिसपे ट्रैफिक जो है मुतस्सर हो, लोगों की आमदोरफ्त मुतस्सर हो,
اس سے ان کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی، بیزاری پیدا ہوتی۔ بالکل۔ کسانوں نے بھی ایسے ہی دھرنے دیے ہیں، یہ طریقہ ختم ہونا چاہیے اور حکومت کو جائز مطالبات سننے چاہیے اور ان کو مان لینا چاہیے بر وقت۔ کسانوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو آلو کی کاشتکار ہے اسے بھی کافی پریشانی ہے کئی وجوہات کی بنیاد پر۔ یہ ایک اہم موضوع تھا ہمارے پروگرامز میں، عموماً ایسے موضوعات بات نہیں ہوتی، کرنی چاہیے۔ یہ امجد سعید بھٹی صاحب ہے ہمارے زراعت۔ سعید بھٹی صاحب؟ جی، امجد نہیں ہے۔ اچھا، سعید بھٹی صاحب۔ امجد بھٹی صاحب جو ہیں ڈی جی پی آر ہیں، آپ کو ان کا ہر وقت خیال رہتا ہے۔ سعید بھٹی صاحب ہے، معاف کیجئے گا، تصحیح کا شکریہ۔ ان سے ہم نے رابطہ کیا، ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ آلو کے بڑے کاشتکار ہیں۔ اچھا، چلیے، السلام علیکم بھٹی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب بتائیے جناب کیا چاہتے ہیں آپ اس وقت اور مشکل کیا ہے؟ مشکل سے سر کہ آلو کا جو کاشتکار ہے، ویسے تو بالخصوص سارے پاکستان میں آلو کے جو کاشتکار ہیں وہ مالی بحران کا شکار ہے۔ کیوں؟ ایک اس وقت آلو کا جو کاشتکار ہے وہ بالخصوص بہت مالی بحران کا شکار ہے اور پچھلے 3 سال سے مسلسل آلو کا کاشتکار نقصان اٹھا رہا ہے۔ نہیں، کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ تو کیا کیا جائے اس میں، یہ بتائیں، آپ کرنا کیا چاہیے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آلو کی پیداوار جو ہوتی تھی وہ ساری اس کا 30% افغانستان جو ہے وہ چلا جاتا تھا۔ افغانستان میں جو وہاں پہ اب سرپلس ہو گیا ہے، جہاں پہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی کسی قسم کی، جو حکومت یعنی آلو زیادہ افغانستان سے تجارت بند ہے، افغانستان سے تجارت بند ہے اور یہ سارے اس وقت جو ہے فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ بھی کیونکہ سارا امپورٹ ہوتا ہے ہمارا۔ آپ دیکھیں کہ جب بیج ہے وہ سارا امپورٹ ہوتا ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں جو زرعی ماہرین۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب سعید احمد۔ اصل میں ایک بڑا سبب جو ہے نا وہ افغانستان سے تجارت کی بندش، اس لیے سرپلس میں ہو گیا۔ اور ابھی جو عمران خان صاحب ہیں ان سے ملے ہیں وہاں چیمبر کے لوگ، جو وفاقی چیمبر کے، اس میں بھی انہوں نے کہا افغانستان سے پاکستان کی تجارت کو $3 ارب کے لگ بھگ تھی، جو اب $300 ملین پر بھی نہیں رہ گئی۔ اور یہ جو بندش ہوئی ہے بارڈر کی، یہ توجہ کرنی چاہیے، یہ تجارت کھولنی چاہیے، اور آلو کا جو بحران پیدا ہوا ہے اس وقت اس کا بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے۔ سر، خراج تحسین پیش کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ جرأت و بہادری کی داستان سوار محمد حسین شہید نشان حیدر، آج ان کا 47واں یوم شہادت ہے۔ 10 دسمبر 1971 کو انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جناب وہ ہمارے ہیرو ہیں جی، اور پہلے سپاہی رینک کے ہیں جن کو نشان حیدر ملا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یعنی ان کے درجات بلند کرے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور سربلند رکھیں، قومیں اسی طرح سربلند رہتی ہیں۔ تو پاک فوج کا ذکر ہوا تو 2 خبریں اور جڑی ہیں۔ ایک تو جو لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب کور کمانڈر لاہور، وہ چلے گئے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کے طور پر، اور جو وہاں پہ پریزیڈنٹ تھے لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان صاحب، وہ اب کور کمانڈر لاہور ہوں گے۔ چلیے ان کو خوش آمدید، ان کو خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی معاملہ؟ اور یہ جو نہیں بحریہ ٹاؤن کا جو آپ کہہ رہے جی 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 جی، وہ کیا ہے؟ وہ تو ہم ذکر کر رہے ہیں کراچی میں، وہ آپ بات کر چکے ہیں پہلے بھی۔ نہیں وہ میں نے ذکر تو نہیں کیا، میں تو برسبیل تذکرہ ذکر کیا، بس وہ اسی حد تک لوگ احتجاج کر رہے ہیں اب متاثرین مطالبات کے حق میں، تنخواہیں نہیں مل رہی، اور وہ کہتے ہیں جی تنخواہیں نہیں مل رہی، پراپرٹی ڈیلرز ہیں، متاثرین ہیں۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے پریشانی میں ہیں، اور جاوید چودھری صاحب نے بڑا دلگداز کالم لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی آواز بلند ہوئی ہے ملک ریاض صاحب کی جو خدمات ہیں۔ ہمارے یہاں تو رواج ہے نا، جو آدمی 4 پیسے کما لے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی اس کی ہوں گی، لیکن جو خوبیاں ہیں، جب بھی ہم کوئی اپیل کرتے ہیں سب سے پہلے جو آواز بلند ہوتی ہے، سہارا بنتی ہے کسی کا، غریب کا، نادار کا، بے وسیلہ کا، وہ ملک ریاض صاحب کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، جاوید ملک ریاض نے 2015 میں بحریہ ٹاؤن کراچی لانچ کیا۔ یہ 6.5 ارب کا منصوبہ تھا، 2 لاکھ لوگوں نے وہاں پلاٹ، ولاز، فلیٹس اور گھر خریدے۔ 3.5 سال میں پورا شہر آباد کر دیا گیا، 11,000 فلیٹس اور گھر بن گئے، 1800 کلومیٹر سڑکیں بن گئیں، 1 کروڑ درخت لگ گئے، دنیا کی تیسری بڑی مسجد بن گئی، اور ایشیا کا سب سے بڑا گولف کورس وہاں بن گیا، لوگ رہائش پذیر ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں بھئی اگر مجھے بتا دیں تبادلہ زمین کا غلط تھا
تو باقی 13 ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بھی ایسی اسی طرح زمینیں تبادلہ کرائی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کے ساتھ بھی سر اب پروگرام وقت ان کو کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے. چلیں آج میرے خیال خاصی مؤثر طریقے سے چوائس صاحب نے اور آپ نے یہ معاملہ ہائی لائٹ کر دیا. نہیں پوری تو اب وقت ختم ہو گیا پروگرام. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کے گھر کی طرح اس کو بھی ریگولرائز کر دیں. چلے ٹھیک ہے, اگر کوئی غلطی ہے تو چلے اجازت دیجیے. پروگرام وقت ختم ہوتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.